نعم نادية سي رشيد، تعلم ونعلم جميعا بأن فرنسا لحد الساعة ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وترفض كذلك تسليم الأرشيف للجزائر. هل أنت إذا أصبحت رئيسا للجمهورية ستطالب فرنسا التي درستك وكونتك وعلمتك أن تطالبها بالتعويض للجزائريين والاعتراف بجرائمها في الجزائر؟ في 1962 الجزائر استقلت. علاش 52 سنه من بعد الاستقلال رانا نديروا لاباغاي هكاك لو زوم في فرنسا باه فرنسا تطلب منا السماح، باه يعني بور نو روندر جوستيس؟ ما نستحقوش فرنسا، علاه نحوسوا عليها؟ انا كيما قلت لكم زدت وعشت لا بلوبار دو ما في ان فرانس وفي الولايات المتحدة. ما نحوش على فرنسا، انا تنزلت على الجنسيه الفرنسيه لان مانيش باغي دائما نهضروا على فرنسا بزاف بركات. Il faut que l'Algérie s'occupe de l'Algérie et du peuple algérien. لازم الجزائر يعني تهلا في الشعب تاعها، وبرك انا بنهضروا على فرنسا دائما. Il faut changer de politique et il faut arrêter de regarder vers la France, il faut regarder vers le monde entier. لأنها قراتك؟ نعم قراتني صح، بصح لازم دروك كي كبرت ووليت نفهم بزاف. ما حبيتش تطالبها؟ لا علاش؟ على نطلب علاش؟ بوكوا؟ لأنه هذا مطلب ثوري، مطلب الشعب الجزائري. لا علاش؟ عندنا التاريخ تاعنا، نعرفوا تاريخنا، على نحوسوا على فرنسا تقول لنا فاني شاو التاريخ؟ لا. نعم. On est grand, on est adulte, on n'a plus besoin de la France pour nous donner de leçons. جيد. بالنسبة للعلاقات الجزائرية المغربية، تعرف أن الحدود مغلقة، هل أنت مع فتح الحدود الجزائرية المغربية؟ Je suis un maghrébin convaincu. الهدف تاعي المغرب العربي، le grand Maghreb. Je souhaite améliorer les relations avec le Maroc, mais sous condition. كان شروط: la lutte contre la drogue, la lutte contre la contrebande et la résolution du problème du Sahara occidental. السؤال الصحراء الغربية هو le centre des difficultés. ما هو حل بالنسبة لقضية الصحراء الغربية من أجل إعادة الهدوء والعلاقات ما بين الجزائر والمغرب؟ وش هو الحل الذي تطرحه للصحراء الغربية؟ J'ai commencé à discuter avec des officiels sahraouis du Polisario. Dites, نحاول discuter avec les officiels pour trouver une solution définitive. Et je propose, et j'irai à Tindouf, نروح لتندوف إن شاء الله في هذه الأيام dans les camps du Polisario pour leur proposer un référendum استفتاء avec 3 questions. السؤال الأول l'autonomie. Est-ce que الشعب الصحراوي راه باغي l'autonomie? Deuxième question. Est-ce que الشعب الصحراوي راه باغي استقلال? Troisième question. Est-ce que الشعب الصحراوي راه باغي une solution nouvelle qu'on appelle dans le langage diplomatique le condominium, c'est-à-dire une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental pendant une durée limitée de 10 ans. يعني je proposerai نقول للشعب الصحراوي لو كان راه باغي باللي الجزائر والمغرب منذ 10 سنوات يتكلفوا بالصحراء الغربية، ومن بعد هذو 10 سنوات نديروا استفتاء جديد et on demandera s'ils veulent l'indépendance ou pas. لكن معروف بأن الشعب الصحراوي يطالب باستفتاء لتقرير المصير. المغرب ترفض تماما فكرة الاستفتاء وتقرير المصير. مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة كريستوفر روس عجز لحد الساعة عن الوصول إلى هذه النقطة. كيف يصل أو يتمكن سي رشيد نقاز رئيسا للجمهورية الجزائرية أنه يحل هذا المعضلة؟ Ça fait 40 ans que le peuple sahraoui souffre. 165,000 مواطنين تاع الشعب الصحراوي راه في تندوف منذ 40 سنوات. Ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution au peuple sahraoui qui a le droit de choisir son avenir
librement. Je vais proposer, quand je serai président de la République algérienne, Inch'Allah, des négociations tripartites avec le Maroc et avec le Polisario pour organiser un référendum avec 3 questions. Première question, le peuple sahraoui souhaite-t-il l'autonomie? Deuxième question, le peuple sahraoui souhaite-t-il l'indépendance? Troisième question, le peuple sahraoui souhaite-t-il une double souveraineté algérienne et marocaine sur le Sahara occidental? في نفس الفكرة تاع حقه في تقرير مصيره، يعني نفس الفكرة اللي راه يطالب بها الجزائر لحد الآن. L'Algérie doit changer sa politique diplomatique concernant le dossier du Sahara occidental et je demanderai que ce référendum se fasse dans le cadre des Nations Unies, donc avec la protection des Nations Unies, de façon à ce que le Maroc, le Sahara occidental et l'Algérie soient les 3 acteurs principaux de ce dossier et j'espère trouver une solution. Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a jamais voulu s'impliquer dans le dossier du Sahara occidental en direct. لكن المغرب ترفض، لكن المغرب لعلمك المغرب ترفض تدخل الجزائر في الملف الصحراوي تماما وتقول بأن الصحراء الغربية هي قضية مغربية لا دخل الجزائر فيها. كيف تتدخل أنت في قضية تقول المغرب وترفضك فيها؟ Le Maroc a fait beaucoup d'erreurs. المغرب دار غلطة كبيرة منذ 40 سنة. ما هي؟ لا دخل في الصحراء الغربية، لازم ما يدخلش. القانون ما يساعدوش يدخل في الصحراء الغربية. Mais aujourd'hui, il faut trouver une solution. المشكل تاع الصحراء الغربية كيما مشكل تاع فلسطين. Mais on ne peut pas laisser un dossier comme ça sans solution pendant 40 ans. Quand je deviendrai président de la République algérienne, je discuterai en direct avec les autorités marocaines et avec le Polisario pour trouver une solution définitive, mais une solution dans l'intérêt du peuple sahraoui. Chab sahraoui a le droit d'être indépendant. Mais on ne va pas le faire tout de suite. Mon objectif, c'est que dans 10 ans, la République sahraoui devienne une république indépendante. راكم عارفين بلي في السياسة ماشي حاجة صرا في ضربة واحدة، إلا قالها بمطول لازم واحد ما يتقلقش. Mais il faut une volonté politique. Et j'ai la volonté politique pour que dans 10 ans, Inch'Allah, la République arabe sahraoui soit proclamée, mais nous allons procéder par étapes avec des négociations en direct avec le Maroc et avec le Polisario. جيد. بالنسبة للدبلوماسيون الجزائريون الموجودين والمحتجزون في مالي، لو كنت رئيسا للجمهورية ماذا كنت ستفعل سيد رشيد من أجل تحرير الرهائن؟ Le Mali, c'est un des pays voisins de l'Algérie. À ce titre-là, l'Algérie doit s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans la résolution du problème malien. Mais ما نقدروش وحدنا يعني نسيبوا الحل بالنسبة للمشكل تاع المالي. Il faut mettre en place une force de paix maghrébine de façon à ce que lorsqu'il y a des problèmes comme le Mali ou demain, je ne sais pas, au Niger ou dans les pays frontaliers de l'Algérie, nous puissions ensemble discuter pour ne pas laisser les choses s'envenimer et s'empirer. C'est de notre responsabilité et c'est dans notre intérêt. C'est pourquoi je propose de changer notre stratégie militaire et de l'orienter davantage vers la mise en place de forces de paix maghrébines, vers le développement des services de renseignement, de façon à assurer la sécurité de notre territoire. Et c'est pourquoi je compte sur l'armée pour être avec moi dans le cadre de cette nouvelle stratégie. مادام يعني أدخلت العسكر يعني أنت مع تغيير اللهجة الدبلوماسية الخارجية الجزائرية، يعني لهجة التهديد يعني القوة، هكذا تقصد يعني؟ سياسة بلا قوة مش سياسة. نعم. آخر سؤال ممكن زميلة نادية، الدبلوماسية الجزائرية وتقييمك لدور الدبلوماسية الجزائرية والخارجية الجزائرية بالخصوص حيال التحولات التي عرفتها المنطقة العربية بما يسمى بالربيع العربي في ليبيا، تونس، مصر وكذلك سوريا، اليمن. الجزائر اعتمدت على سياسة عدم التدخل في شؤون الدول. هل أنت مع أو ضد هذه السياسة؟ L'Algérie a été traumatisée par la défaite de 1973. Le président Boumedienne à l'époque avait fait participer l'Algérie pour apporter une solution au problème palestinien, notamment pendant la guerre de 1973, et
l'Algérie a été déçue. C'est pourquoi nous avons modifié la Constitution de façon à ne pas autoriser des soldats algériens à aller dans un terrain de guerre à l'extérieur du territoire national. Je pense qu'aujourd'hui, avec le printemps arabe, il faut changer notre politique extérieure, notamment au niveau de l'envoi de soldats de la paix à l'étranger. Et je proposerai, quand je deviendrai président de la République, Inch'Allah, de mettre en place une force de paix musulmane de 50 000 soldats. Je dis bien force de paix, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la guerre, de façon à mettre fin à la guerre civile syrienne. في سوريا 200,000 شخص ماتوا. علاش ماتوا؟ لأن المسلمين ما دخلوش رواحهم في هذا الموضوع سوري. Il faut que les pays musulmans se réunissent et décident de la mise en place d'une force de paix. Et en tant que président de la République algérienne, je demanderai à mes soldats de la paix, notamment entre 2500 soldats et 5000, de se joindre à cette force de paix musulmane de 50 000 soldats de la paix pour mettre fin à la souffrance du peuple syrien dans l'optique d'organiser des élections présidentielles dans un délai de 6 mois. يعني قوة عسكرية إسلامية من أجل وقف إن شاء الله. ما يحدث في سوريا والدول الأخرى. أنت ظهر عليك معجب كثير بالسياسة الخارجية تاع الرئيس الهواري بومدين. Le président Boumedienne a été un grand chef d'État algérien sur le plan international. Et je respecte son travail. Nous avons eu un deuxième grand président, c'est M. Boudiaf Allah yarhamou, et je m'inspire de ces deux exemples pour essayer de lever la tête de notre pays qui a un rôle très important à jouer au niveau du Maghreb et au niveau du monde musulman et méditerranéen.